अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपी शबाना बशीर हैं हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मैम आज आपके पास हम आए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानेंगे आपकी बचपन की लाइफ। आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में बहुत नोटी थी या फिर शाय पर्सनैलिटी थी, कैसी थी आप? बचपन मेरा शुक्र अल्लाह का कि बहुत अच्छा गुजरा। मेरे वालिद चूँकि गवर्नर हाउस में वो डॉक्टर थे, तो गवर्नर हाउस में तो ऐसे था जैसे कोई शाहाना स्टेट होती है उस वक्त। ये उस ज़माने की बात है जब जनरल मूसा और जनरल अतीक रहमान होते थे। तो उस ज़माने में गवर्नर हाउस का भी अभी भी है, लेकिन उस ज़माने में भी बड़ी क्रेज़ थी, बड़ा वक़ार था। और वालिद चूँकि गवर्नर हाउस में डॉक्टर थे तो हमें भी बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती थी। तो मैंने तो बहुत ही शुरू से ही, जब से होश संभाली, मैंने बड़ा वो शाहाना वो अंदाज देखा और बड़ा वहाँ पर लाइफ जो थी वो बड़ी बहुत अच्छी। तो मैंने स्कूल वहीं से शुरू किया, क्लास 1 मैंने वहीं से शुरू की। और बड़ा सेफ और सिक्योर माहौल होता था, हम खुल के खेलते थे। और उस ज़माने की खेलें ऐसी होती थी कि भाग दौड़, दरख्तों पे चढ़, इधर खेल उधर खेल, साइकिलिंग कर। तो बड़ा ही अच्छा एक खुली फिजा में एक बड़ा सेफ और सिक्योर माहौल होता था। तो वहाँ से मैंने जब स्कूल शुरू किया तो मैं तकरीबन मैं ग्रेजुएशन तक वहाँ थी। और मेरे वालिद तकरीबन कोई 18 साल वहाँ पर रहे गवर्नर हाउस में। और मतलब कि मुझे इतना मेरे जहन पर उस जगह का असर है कि मैं आजकल ख्वाब भी देखूं तो मुझे ख्वाब में भी वही घर नजर आता है। एफिलिएशन हो जाती है आपकी जगह से भी, जहाँ पे आप जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हो। जब मैं बतौर एमपीए जब मैं वहाँ गई तो आप यकीन करें मेरी इतनी अजीब फीलिंग, पुरानी यादें मुझे सारा याद आई। या हम खेलते थे, इस तरह पीते थे। और गवर्नर हाउस का एक एक कोना मैंने देखा होगा। मेरे वालिद की आदत थी कि वो जब मैं चूँकि सबसे यंगेस्ट थी, घर में छोटी थी, तो मुझे बड़ा साथ साथ रखते थे। हर वक्त मुझे अपने साथ साथ जहाँ भी जाते थे साथ ले जाते थे। तो मैंने अंदर गवर्नर हाउस में तकरीबन तमाम उस दौर से लेकर जितने 18 साल में जितने भी गवर्नर आए, मैंने सारे उनको देखा, उनसे मिली, वहाँ पर गई। और मुझे शाहीन अतीक रहमान बड़ी याद है कि मैं उसमें बहुत छोटी थी और वो बड़ी यंग थी उस वक़्त। तो मुझे उनकी बातें बड़ी फैसिनेट करती थी। और जब मैं बड़े मुल्कों के वहाँ पर बादशाह आते थे, मतलब मुझे याद है कि मलका फरादीबा और शाह ईरान वहाँ पर आए, तो मैं उनको देख के बड़ा फैसिनेट होती थी। छोटी थी लेकिन, और हम स्कूल के बच्चों को वहाँ पर बड़े अच्छे फ्लैग्स लेकर तो हमें रिसेप्शन पे कि आप रिसीव करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनको देखती थी कि कितने अच्छे ये कैसे लोग हैं, किस तरह उनको रिसीव किया जाता है हमारे मुल्क में। तो बहुत से मतलब ये फरादीबा और किंग ऑफ जॉर्डन वो मुझे याद है, वो आए थे। और जैसे जैसे दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, मुस्तफ़ा खर रहे गवर्नर, वो हमें बड़ा याद है उनका ज़माना दौर। तो मैंने शुरू से ही ना ऐसे सियासी लोगों से, बादशाह और जितने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, मतलब आज सियासत में आना कहीं ना कहीं वहाँ लिंक करता है। ज़रूर मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो चीज़ें सारी। तो मेरे ज़हन में भी था, जब बस ज़रा बड़ी हुई तो मुझे भी हुआ कि मैं भी कुछ अपने मुल्क की खिदमत में कुछ हिस्सा डालूं थोड़ा सा, कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये चीज़ वैसे मुझे शुरू से बचपन में से ही, मेरे बड़े भाई थे तो वो मुझे बड़ी किताबें ला के दिया करते थे, छोटी छोटी किताबें। तो उनमें से एक किताब जो अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, 100 बड़े लोग। मैं ये हर पेरेंट को कहूँगी कि अपने बच्चों को ये ज़रूर, एक छोटी सी किताब है और बड़े आसान लफ्ज़ों में छोटा सा एक ब्रीफ उनका ज़िंदगी की ना बताई गई है कि कहाँ पैदा हुए, क्या किया, क्या उनकी थी इम्पोर्टेंस।
تو میں وہ جب پڑھتی تھی نا تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کے لیے کیا 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 ہوا ہے, کیا کیا قربانیاں کی ہیں اور کس طرح ہسٹری میں ان کا نام. تو اس میں مجھے پھر یہ آتا تھا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں کہ کوئی زیادہ نہیں تو میری کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوشن ہو اپنے ملک میں. تو میں ابھی یہ سن رہی تھی کہ ہمارے لیڈر عمران خان جو ہیں وہ بھی ابھی پچھلے ہی دنوں ایک ہمارا پارلیمنٹ اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی, یہ بتائی کہ انسان کی زندگی کا نا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ہمیں زندگی کو نا بغیر کسی مقصد کے لیے گزارنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ حصہ اپنے ملک کے لیے ضرور ڈالنا چاہیے. تو مجھے ان کی باتیں اتنی اچھی لگیں کہ یہی سوچ میں بھی اپنے یہ سوچتی تھی کہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جانور بھی جو ہیں, پرندے بھی, جب آتش نمرود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ان کو ڈالا جانے لگا تھا تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے انہوں نے پانی کا ایک ایک قطرہ اپنی چونچ میں ڈال کر وہ آگ بجھائی. تو دیکھیں ان کا ایک قطرہ جو تھا وہ ان کی چھوٹی سی کنٹریبیوشن تھی, تو وہ اس آگ کو انہوں نے ایک ایک قطرہ اکٹھا کر کے اس آتش نمرود کو ختم کیا. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر آپ آ جائیں کہ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, قائد اعظم تھے, انہوں نے کس طرح اپنی ساری زندگی مطلب انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی جدوجہد کی, کتنا اپنا نام پیدا کیا اور ایک حصہ ڈالا پاکستان کی تاریخ میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی نا ہر اپنے لیول پہ تھوڑا یا زیادہ ضرور اپنے ملک کی خدمت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. اور میں بڑا ہی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے, ایک ایسا موقع دیا ہے کہ میں یہاں پر اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ان کے لیے اچھا کام کر سکتی ہوں, کوئی ان کی بھلائی کا, کوئی ان کی بیٹرمنٹ کا, کچھ ان کی مدد کا جو کر سکتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچپن کا جو خواب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. بالکل, ہمیں اپنے طور پہ ہر کسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالے. لیکن واپس چلیں گے آپ کے بچپن کی لائف میں, اسکولنگ کا جو ٹائم تھا اس میں آپ کا کتنا انٹرسٹ ہوتا تھا نصابی کتابوں میں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں, کس حد تک آپ پارٹیسپیٹ کرتی تھی؟ میرا بہت حصہ ہوتا تھا اور مجھ میں بہت سینس آف کمپٹیشن بہت زیادہ تھی کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, اور جب سیکنڈ آتی تھی تو میں بہت اس بچے سے بہت جیلس ہوتی تھی کہ کیوں فرسٹ آ گیا. تو مجھ میں بہت شوق تھا اور یہ شوق ہمارے والد نے ہمیں پیدا کیا تھا. وہ ہمیں تیاری بھی کراتے تھے ساری ایگزامس کی اور بتاتے تھے, بڑے ٹپس بڑے بتاتے تھے, ایسے پیپر کرنا, اس طرح کرنا. تو وہ نا ہمیں نا وہ شوق بہت پیدا کیا, وہ والد نے کیا. میں ان کی زندگی سے بہت متاثر ہوتی تھی اور کہ کتنی انہوں نے ہم پہ محنت کی, کس طرح ہمیں انہوں نے پریکٹیکل لائف میں ڈالا. تو پڑھائی کے بعد نا پھر میں سائیکلنگ بہت کرتی تھی, بہت سائیکلنگ کرتی تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس طرح کی ایکسرسائز ہے نا, اس سے آپ کی جو فزیکل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کی ہائٹ بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے. تو ضرور بچوں کو کرنی چاہیے. تو میں تو بہت ساری. آپ کن کے زیادہ کلوز تھیں, اپنی مدر کے یا فادر کے؟ باتوں سے لگ رہا ہے اپنے فادر کے زیادہ کلوز تھی. فادر سے میں نا ان سے بہت انسپائر ہوتی تھی, جو وہ مجھے باتیں بتاتے تھے میں بہت دماغ میں بٹھاتی تھی. تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ ماں بیٹیوں کی تو بہت ہوتی ہے نا آپس میں جو ہوتی ہے نا خفیہ باتیں ماں ایک فرینڈ بھی ہوتی ہے, اس سے ہر طرح کی بات کرنی ہے, سارے دن کی جو باتیں ہیں مطلب شام کو جا کے اپنی والدہ سے ڈسکس ضرور کرنی ہوتی ہے. میں بہت مطلب ساری زندگی میں امی اپنی سے بہت اپنے ہر دل کی بات کہتی تھی. جو بھی مجھے کوئی شوق یا جو بھی کچھ لینا بھی ہوتا تھا وہ بھی امی کو کہا جاتا تھا. لیکن والد کی زندگی سے میں بہت والد ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے بیٹی کا. تھے اور بڑی مجھے ہوتا تھا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے ہم بچوں کے اوپر. بچپن کی کوئی شرارت یہ کہ میں اپنی, اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ ہو اور وہ شرارت نہ کرے اور ڈانٹ نہ پڑے اسے. اپنے پیرنٹس ہمیشہ پڑتی ہے ڈانٹ, ہمیں بھی پڑتی ہے, آپ کو بھی پڑتی رہی ہوگی, تو کوئی ایک شرارت تو ضرور بتائیں گی. میں نا درختوں پہ بہت چڑھا کرتی تھی. ہمارے گھر کے سامنے نا جامن کے, امرود اور شہتوت کے بڑے درخت ہوتے تھے.
तो अक्सर ये होता था कि हम सब बच्चे मिल के ना खूब शतूत और जामुन और अमरूद बड़े तोड़ा करते थे। अक्सर ये होता था कि दरख्तों पे चढ़ने थे, मेरे कपड़े फट जाते थे ना, जो शर्ट वो घर आके इतनी अम्मी से मार पड़ती थी ना। ये अभी तो मैंने नए सिलवा के दिए, अभी सारे खराब करके आ गई हूँ, लेकिन मेरी दरख्तों पे चढ़ने की आदत और फल तोड़ना, आम चोरी करने, आमों का बाग था घर के आगे, तो आम चोरी करने और इस तरह के मतलब कामों में बहुत मजा आता था। और दूसरा एक ये ना कि मेरी अम्मी बड़ी ना सिंपल सी थी, सादी सी, इनोसेंट सी होती थी बड़ी, तो मैं उनको ना बड़े वो अपना गेटअप चेंज करके ना मैं उनको बहुत डराया करती थी। मतलब कभी बुर्का पहन के तो वो चले जाना और कहना कि एक्टिंग करना कि कोई और खातून आई है, तो वो बेचारी डर जाती थी कि ये कौन आ गया ना। तो मैं इस तरह के ड्रामे करके भी उनको ना बड़े उनको डराया करती थी और वो बेचारी डर जाती थी मेरे इन ड्रामों से। और एक्टिंग में आपने प्रोफेशन में आप पॉलिटिक्स में आ गई, तो आपने सोचा नहीं कि मैं एक एक्टिंग में भी कोई करियर ट्राई करूं? नहीं, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। एक्टिंग तो ऐसे जब सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होती थी तो ऐसी ड्रामे लगा लेते थे, जब कॉलेज में, हाँ जब कॉलेज में कर लेते थे वहाँ पर, या जब वहाँ पर पीरियड फारिग होता था तो उधर ऐसे इस तरह क्लास बंक की कभी? जी क्लास बंक नहीं, नेवर। मैंने कॉलेज में भी छुट्टी भी नहीं की थी, मेरा ये रिकॉर्ड है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। और जब स्कूल में गर्मियों में छुट्टियां होती थी तो मैं बहुत, मुझे ना होता, मैं बहुत मिस करती थी स्कूल को कि कब ये ख़त्म होंगी और कब जाएंगे। स्कूल और कॉलेज से मुझे ना बहुत मोहब्बत रही। उसकी एक वजह ये भी है पढ़ाई के अलावा कि मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना, उनसे गप्पे शप्पे लगाना, और बहुत मतलब मैं बहुत, मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं कि मेरी वालदा मुझे डांटा करती थी कि तुम तो राह चलते ही ना तुम सहेलियाँ बना लेती हो, कहीं बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो सफ़र में, तो तुम फौरन वो सारी सहेलियाँ बना लेती हो। तो वो मेरी आदत, मुझे पसंद है लोगों में रहना, फ्रेंड्स में रहना। तो जब वो छुट्टियाँ होती थी ना तो मुझे बहुत। बचपन के दोस्त अब तक भी हैं आपके साथ? कॉलेज के हैं, बचपन के तो पता नहीं, काफ़ी लोग इधर उधर चले गए, लेकिन कॉलेज की फ्रेंड्स हैं अभी भी, वो मिल लेती हैं अपने अपनी जगहों पर जहाँ भी हैं, कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती है। कॉलेज की थी, फिर उसके बाद मेरी आर्मी में लाइफ थी, चूँकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मेरी शादी आर्मी ऑफिसर से हुई, तो फिर आर्मी में एक बहुत बड़ा सर्कल हो गया, वहाँ पर फ्रेंड्स बन गई। फिर जब मैं पॉलिटिकल फील्ड में आई तो फिर तो बहुत ही लोगों के साथ राब्ते हो गए और बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स यहाँ पॉलिटिकल बन गई। तो वो हर दौर में ना एक अलग-अलग एक सर्कल बनता था। मतलब ऐसा था कि कॉलेज के फ्रेंड्स बने, उनको वहीं छोड़ दिया, फिर नए फ्रेंड्स बनाए, या पुराने दोस्तों से भी उतना ही कनेक्शन आज तक है? नहीं, जो पुरानी है फ्रेंड्स उनसे आज भी कभी जब वो मिलती हैं तो मैं उनसे उसी तरह, उसी मोहब्बत से मिलती हूँ। ये नहीं कि मैं भूल गई या उनको, लेकिन जिनसे है राब्ता, कई लोग तो बाहर चले गए कहीं दूर, लेकिन जो करीब है उनसे मैं आज भी उसी तरह। नाम आपका बड़ा खूबसूरत है, शबाना, तो बड़ा यूनिक भी है आज के टाइम में भी। जब आपकी पेरेंट्स ने रखा, वालिदा ने रखा या वालिद ने? ये मेरा नाम मेरी बड़ी बहन ने रखा, जो मुझसे 16 साल बड़ी है। वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह बहन है, और वो हमेशा, उन्होंने भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में रही हैं, बनात स्कूल की वो प्रिंसिपल रही हैं हमेशा से। तो वो भी चूँकि उन्होंने, जब मैं बहुत छोटी थी, वो तो 16 साल बड़ी थी, FA के फर्स्ट ईयर में थी वो कॉलेज में जब मैं पैदा। तो उन्होंने मेरा नाम, उनको बहुत शौक था क्योंकि मैं ही उनकी वाहिद एक बहन थी, तो उन्हें बहुत शौक आ रहा था कि मैं अपनी बहन का नाम क्या रखूं। तो ये उन्होंने एक बड़ी, ये बड़ा हिस्टोरिकल नाम। कितने बहन भाई थे आप? हम लोग, मेरे 3 भाई थे और हम 2 बहनें थी। बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर था? मैं सबसे छोटी, 5वें नंबर पे। हाँ जी। छोटे होने का फायदा होता है या नुकसान? बहुत फायदा होता है, बेहद फायदा होता है। मतलब के पेरेंट्स भी बहुत उसका प्यार करते हैं, उसकी हर बच्चे ज्यादा अटैच्ड होते हैं जो छोटे वाले होते हैं। फजूल किस्म की भी उनकी जो फरमाइशें होती हैं वो भी पूरी होती हैं, और कोई बहन भाई में झगड़ा हो जाए तो हमेशा छोटे की फेवर की जाती है कि कोई बात नहीं, छोटा है, कोई बात नहीं, इसको पता नहीं है, समझ नहीं है। तो छोटा जो बच्चा होता है ना, वो घर में हमेशा फेवरेट भी होता है और उसको फेवर भी मिलती है पेरेंट्स की तरफ से।
تو اچھا ہم جیسے میری بچپن میں گیمز ہوتی تھیں مطلب عام طور پہ بچیوں کی یہی ہوتی ہے گڑیا سے کھیلنا, شادی کرنا گڑیا کی, یا ڈفرینٹ گیم جو بھی بچوں کی کھیلی جاتی ہے. بٹ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی گروتھ ہوئی گورنر ہاؤس میں اور پالیٹکس میں آپ کا انٹرسٹ رہا اور اس کے بعد آپ پالیٹیشین بنی, تو ایک مائنڈ جو کہ بچپن سے ہی پالیٹکس میں آنا چاہتا ہو, اس کی گیمز کس طرح سے ہوتی ہوں گی؟ کیا وہ شروع سے ہی اسمبلی میں جانے کے خواب دیکھتا ہوگا یا کچھ اور گیمز ہوں گی؟ نہیں, وہ یہ ہوتا تھا کہ جب بچوں کی ٹیم ہوتی ہے نا, جیسے 2 ٹیم بن جاتی ہیں, تو اس میں میں ہیڈ ہوتی تھی ہمیشہ. میں کہتی بس میں لیڈرشپ کوالٹیز باری میری ہے پہلے ہمیشہ میری پہلی باری لینی ہوتی تھی اور میں ہیڈ ہوتی تھی. باقی وہ 2 یا 3 میرے ساتھی ہوتے تھے اور میں ان کو لیڈ کر رہی ہوتی تھی. کبھی چیٹنگ کی؟ چیٹنگ میں بہت کم, لیکن میں ویسے ہی جیتنے کی کوشش کرتی ہوتی تھی. جیسے آپس میں بہن بھائی لوڈو کھیلتے ہیں تو اس میں بھی میری کوشش ہوتی میں جیتوں. مجھے چیس گیم بہت پسند تھی, مجھے چیس بہت پسند تھی, میں اکثر جیتتی تھی اس میں. تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیشہ سے شروع سے ہی ایسے ہوتا تھا کہ گیمس میں, جیسے سائیکلنگ کرتی تھی تو ہمیشہ ہونا کہ سائیکل میں بھی آگے آؤں. اور جیسے ابھی میں گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتی ہوں, مجھے بہت عرصہ ہو گیا, تو مجھے گاڑی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہائی کاش میں گاڑی کی ریس بھی لگے تو میں اس میں بھی حصہ لوں. آپ سے بریک گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ٹائم ہو رہا ہے بریک کا, سو لیٹس ہیو اے بریک.